Ya Habibi ya Muhammad. Qabla an yantahi, sebelum ditutup saya ada pertanyaan kepada beliau tentang Habib Abdullah ini. Jauh-jauh dari Tarim datang ke Indonesia dan kota Pasuruan mendapat kehormatan dengan hadirnya beliau di sini. Kita ingin tahu siapa Habib Abdullah ini, siapa gurunya, belajar di mana, asal usulnya bagaimana, dan apa tujuan beliau tinggal di sini di Pasuruan ini, dan dakwah hampir di seluruh nasional ya, mendapat keberkahan beliau. فقال نعرف منكم من أنتم هذا حبيب من أنتم صراحة شفناكم في تريم. Kita lihat beliau ini di Tarim. من شيخكم متى جئتم إلى تريم ولدتم في تريم أو ولدتم في حبان من مشايخ الذي تأخذون عنه ثم الغرض مجيئكم إلى جاوة يتشرف البصروان بقدومكم وبجلوسكم. هذا سؤال جميل ويحتاج حلقة ساعة ونصف حتى ننتهي منها إن شاء الله. فإذا هناك عندكم الزمان متسع لا بأس. لا بأس نتسع حبيبكم. نتسع لكن قد عاداتنا نختم بقصص عن الضيوف. هذا عادات البرنامج. عادات البرنامج لا بأس. نعم. الفقير عبد الله بن عبد الرحمن المحضار بن الشيخ أبي بكر بن سالم، مولود في تريم. طلبت العلم من الصغر في تريم على المشايخ في بيوتهم وفي الزوايا أيام الشيوعية، عند الشيخ فضل بن عبد الرحمن با فضل، وعند الحبيب مشهور بن حفيظ. أيام كانت المعاهد والأربطة مغلقة، ثم لما فتح الرباط درسنا في الرباط، تعلمنا ثم علمنا في الرباط والحمد لله، ودرسنا في الرباط. ثم بعد ذلك حصل ما حصل في اليمن وجئنا إلى إندونيسيا. أترجم قبل أن تكمل. beliau Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdhar, tamu mulia kita, guru kita, dilahirkan di kota Tarim dari ayahanda yang mulia Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein Al-Muhdhar. Abukum min talamid Habib Abdullah Syatiri. لا. Talamid. Beliau dilahirkan di Tarim dan beliau mulai kecil udah menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu Hadramaut dan tidak terkecuali Tarim dikuasai oleh komunis, kan dijajah komunis. 25 sana Suyoi. 25 tahun komunis menjajah kota Tarim, tapi semua pondok ditutup, semua tempat-tempat ilmu ditutup, tapi hal itu tidak membuat beliau berhenti mencari ilmu. Beliau tetap datang ke rumah-rumah ulama, di antara yang beliau sebutkan tadi Syekh Fadl Ba Fadl, orang alim, Mufti Tarim, dan Habib Ali Masyhur alaihi rahmatullah. Beliau datangi rumahnya. Jadi beliau mendatangi rumah-rumah guru-guru mulia tersebut, karena tidak ada pondok, semua pondok ditutup, nggak boleh belajar dan mengajar. Tapi beliau tetap belajar dan belajar sampai dibukalah. Ketika komunis pergi, pondok Ribat Tarim yang penuh berkah itu dibuka kembali. Kemudian beliau menghabiskan waktunya di pondok itu sampai diberi kekuasaan atau wewenang untuk mengajar di pondok Ribat Tarim. Nah, setelah belajar, kemampuan ilmu beliau dianggap sudah sangat cukup, disuruh ngajar di Ribat Tarim. سنة كم حفظتم قرآن حبيب؟ كم عمركم حين تحفظ القرآن؟ دخلنا قبة أبو مريم يمكن في بدون العشرين. نعم. وأول لقاء كان مع الحبيب عمر عندما كنت أراجع في أيام الطلب في مسجد بروم، وكان الحبيب عمر جاء من البيضة وحريص على أن يزور المشاهد والمقامات والأماكن المباركة. وكان مسجد بروم هذا أصل مسجد بني جديد من المساجد القديمة، والفقير كنت أطالع فيه.
فجاء يبحث عن مفتاح قبة الحبيب محمد بن عمر أبو مريم، والفقير كنت أنا أسمع للطلبة بأمر من الحبيب سعد الأيدروس، وكان عندنا المفتاح، قال أريد أن أركع فيها، فجاء وفتحت له القبة ودخلنا وركعنا تبركا في ذلك المكان المبارك. ثم بعد ذلك قرأنا الفاتحة، كل من حضر معنا قرأ الفاتحة على عمر، ثم هو قرأ الفاتحة كذلك، وكان ذلك أول اللقاء وأول الاتصال بهذا الحبيب العظيم الحبيب عمر بن حفيظ. Saya tanya kepada beliau, umur berapa beliau hafal Quran? Beliau masuk ke Gubbah Abu Murayyim. Gubbah Abu Murayyim itu satu tempat yang khusus di situ menghafal Quran. Umur beliau 20 tahun. Dan disitulah beliau pertama ketemu Habib Umar ketika Habib Umar pulang dari Bayadha. Kita ketemu bersama lama Habib Umar di Bayadha. Setelah pulang dari Bayadha, Habib Umar semangat untuk mencari tempat-tempat yang istimewa, peninggalan-peninggalan orang tua kita, termasuk Gubbah Abu Murayyim. Yang megang kuncinya beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdar atas perintah dari Habib Sa'ad Al-Adrus yang baru saja yang meninggal beberapa tahun yang lalu, karena beliau diberi wewenang untuk mendengarkan hafalan anak-anak yang ngaji di Gubbah Abu Murayyim. Dibukakan oleh beliau untuk Habib Umar masuk, sholat di sana, dan beliau baca Fatihah di depan Habib Umar, dan Habib Umar juga membaca Fatihah di hadapan beliau. Itulah pertama kali saya berjumpa dan melihat sosok yang mulia Habib Umar. نعم. وبعد أن ذهبت الشيوعية عاد العلماء، كثير من العلماء رجعوا من الغربة، منهم الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، وهو من مشايخنا ومن مشايخنا، وأخيه الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، وأخذنا عنهم الكثير وتعلمنا منهم الكثير. لكن كان قبل ذلك، قبل رجوعهم، كان الدراسة على من بقي من العلماء، منهم الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين في مقام جده الحبيب علي بن شهاب، القاضي الحبيب عمر بن أحمد المشهور الذي تولى القضاء، درس في الرباط 13 سنة وخرج من الرباط قاضيا وتولى القضاء في حياة الحبيب علي بن شهاب أيام العلماء الكبار. وكثير هم كانوا، تريم كانت ملآنة بالعلماء الكثير ما شاء الله، في كل مكان تذهب تجد فيهم الجم الغفير. نعم. فالله يمتعنا بالبقية يا رب العالمين. فالحمد لله أخذنا عن الكثير وانتفعنا بالكثير وأحبنا منهم الكثير والحمد لله، فتعلقنا بهم وأخذنا عنهم وأحببناهم وأحبونا من فضل الله سبحانه وتعالى. وما جئنا إلى إندونيسيا إلا بإشارة من أهل البرزخ والحمد لله. Beliau juga mengambil ilmu dari banyak ulama, terutama setelah komunis meninggalkan kota Tarim dan Hadramaut. Kembalilah ulama-ulama besar mendatangi kota Tarim, Hadramaut, khususnya Ribat Tarim. Di antaranya Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dan beliau sebutkan tadi Godi Tarim, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Masyhur, 15 tahun 15 sana, 13 tahun dia mondok di Ribat Tarim, keluar jadi Ghodhi, alim besar, dan beliau mengambil ilmu. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut, Habib Abdullah bin Syahab dan beberapa para ulama. Alhamdulillah beliau mengikuti jejak para salafnya, mengambil berkah dan ilmu di setiap ulama yang ada di zamannya, dan beliau ada ta'alluq yang kuat dengan mereka, dan alhamdulillah kata beliau mereka juga mencintai beliau. Setelah itu datanglah isyarat dari para aulia salihin untuk beliau hijrah dari kota Tarim ke Indonesia. وقد كان جدي الحبيب محمد بن حسين المحضار
هذا من تلامذة الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، ودرس مدة طويلة في الرباط، وكان بينه أخوة مع الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وكثير له من الرحلات مما يحكيها الوالد قدس الله روحه ونور ضريحه يهده. وثم بعد ذلك كانت الأخوة معه مع الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، أخوة وصحبة قوية نعم. وأما الوالد فإنه جاء من صغره وهو دون البلوغ إلى رباط تريم، وطلب العلم مدة طويلة، درس مدة طويلة وعلم مدة 30 سنة، ثم اغترب بعد أيام الشيوعية، ثم رجع وواصل تدريسه في الرباط وفي مسجد بروم إلى أن توفاه الله وانتقل للرفيق الأعلى. Kakek beliau Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Mahdhar, Muhammad bin Hussein Al-Mahdhar, punya hubungan yang sangat kuat dengan Habib Abdullah Syatiri dan Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Dan tentang ayah beliau Al-Habib Abdul Rahman, sebelum usia balik udah ditaruh oleh ayahnya di Ribat, belajar di Ribat, ta'allam fi Ribat kam sini abukum. الوالد من صغره إلى الكبر أكثر من 30 سنة وهو يعلم في الرباط. Mulai kecil sampai besar beliau di Ribat, setelah itu diperintahkan untuk ngajar di Ribat, sampai lebih daripada 30 tahun beliau mengajar di Ribat yang terkenal itu ayahnya. Dan kemudian sempat pergi, kemudian kembali lagi di Ribat, mengajar lagi sampai meninggal dunia. Alhamdulillah, akramana Allah subhanahu wa ta'ala بأن جعلنا من أب عالم وجد عالم ومتصل العلم بسنده إلى سيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمنا بنسب هو السند، وزدنا في السند والحمد لله عن مشايخ كثير، وتلقينا في التصوف عن مشايخ كثير، وفي الفقه عن كثير، وفي علوم الآلة والحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا مخلصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. Beliau bersyukur kepada Allah, Allah jadikan beliau putra dari orang alim, putranya orang alim sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad dahab ya, orang alim, putranya orang alim sampai ke Nabi SAW. Dan abahnya itulah gurunya pertama, ditambah guru-guru beliau yang lain, guru di tasawuf banyak, guru di fikih banyak, guru di ilmu alat banyak, alhamdulillah. Thumma maji'ukum ila Indonesia habib, kayfa takhtar kota Pasuruan hada an ghairi. أما دخولي إلى إندونيسيا وسكوني في هذه البلد فإن هذا أمر ليس بترتيب من الفقير، لكنها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ناقته اتركوها فإنها مأمورة. Saya tanya kenapa beliau itu ke Indonesia dan memilih kota Pasuruan ya. Karena beliau menjawab, ini bukan keinginan saya, tapi ini seperti saya kisahkan seperti ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika semua sahabat Ansar meminta Nabi untuk tinggal di rumah mereka. Nabi mengatakan, biarkan ontaku ini berjalan dan memilih tempat karena dia onta yang sudah mendapat perintah. Lalu waktu insyaallah fi waktu tani. Alhamdulillah kita dengar sedikit dari beliau, mudah-mudahan Allah memberikan menjadikan beliau tetap di Indonesia ini. Nastafid minkum wan nas yastafiduna minkum wal ummah yastafid, bukan hanya di Pasuruan yang ambil faedah beliau, tapi beliau keliling ya dari kota ke kota bersama. أما الفقير ما بدأ أتحدث عن نفسي، عزمت إلى جنوب أفريقيا وذهبت للقاء مع كثير من العلماء ولم أخبرهم حتى أني سيد من أهل البيت ولا يعرفون عني شيء، لكن
أخبرتهم أني طالب علم من تريم، لأنهم كان عندهم مفهوم أن تريم بلد تصوف فقط. فطلبت الاجتماع بعلمائهم وجلسنا معهم في بحث مسائل من الصباح حتى العصر، حتى تغيرت نظرتهم عن تريم، وعلموا أن في تريم فيها علماء، فيها ناس من أهل العلم، ولم يتصوفوا إلا بعد أن حققوا العلم الظاهر. فهذه الحمد لله كانت نتيجة تلك السفرة. فالإنسان الذي يخبر عنه ما هو معه. لا أترجم عن نفسي بنسبي، لا أترجم عن نفسي بحسبي، إنما عندما تجالس تعرف ما أنت مع من. عندما تستمع في السوشيال ميديا تعرف من هذا يتكلم، هل هو متصل أو يتكلم على وجل وعلى خوف وهو لا يثق بما يتكلم به، تعرف ذلك. فلهذا نحن نوصي كل مشاهد أنه لا يستمع إلا بمن اتصل سنده إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدنا عبد الله بن المبارك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Alhamdulillah. Beliau juga cerita sedikit tadi, tahadusan bernikmat. Beliau pernah ke Afrika, duduk dengan ulama-ulama yang di sana, dan beliau tidak mengaku bahwa beliau ahlul bait. Beliau mengaku santri dari Tarim. Karena di sana mereka anggap bahwa Tarim itu bilad tasawuf. Orang-orangnya hanya sufi, tentang tasawuf, tidak faham tentang ilmu fikih, ilmu alat dan seterusnya. Maka beliau duduk di situ mulai pagi sampai sore, bahas tentang ilmu, tentang fikih, tentang syariah, sampai mereka bisa merubah pandangan mereka bahwa Tarim bukan hanya negeri aulia tapi negeri ulama. Alhamdulillah. Beliau tidak mengenalkan dirinya dengan keturunannya. Beliau keturunan siapa? Syekh Abu Bakar bin Salim, Rasulullah. Enggak. Beliau tidak membawa nasabnya, tapi beliau membawa ilmu. Oleh karena itu orang itu bisa diketahui dari cara dia bicara. Maka beliau mewasiatkan kepada kita semua yang menimba ilmu melalui sosial media, hendaknya kita memilih kepada siapa kita mencari ilmu. Cari ilmu yang punya sanad sampai ke Nabi SAW. Dia akan bicara dengan yakin, tidak ada keraguan di dalam ilmunya, karena ilmunya dikawal oleh para awliya salihin. Mudah-mudahan perjumpaan ini sangat bermanfaat untuk kita. Pertanyaan-pertanyaan yang indah dan jawaban-jawaban yang istimewa. Nashkurukum al-habib yakun daifan lana fi hadhil barnamij insyaallah. والأخيرا نسأل لكم الدعاء والتوفيق لنا ولهم ولمن ساهم بهذا العمل. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.